السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، جس کی فضل و توفیق سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیفات اس ناحیے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر ایک بندہ مومن جس قدر اپنے رب کا شکریہ ادا کر سکے انتہائی کم ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہ صرف یہ کہ اس مہینے کی آمد اور اس مہینے کی ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، بلکہ اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، قدر و منزلت اور قیمت سمجھتے ہوئے بھرپور عبادت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے جو سابقہ گناہیں سرزد ہوئی ہیں، ہماری نیتوں کے اندر ہو کہ گناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو، اور اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا ہو رہا ہے کہ وعلیکم السلام، اللہ نے جو مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس مہینے کی برکت سے کوئی بھی قوم کا آدمی، امت مسلمہ کوئی بھی فرد محروم نہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی حتی الامکان حسب استطاعت عطا فرمایا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہمارے آس پڑوس میں یا ہم سے ملنے جلنے والوں میں سب کی یہاں سحر کا اور افطار کا انتظام ہو۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جو ہماری نظر نگاہ سے اوجھل ہو جائے، قریب ہے لیکن علم میں نہیں ہے، وہ پانی پی کر سحری کر رہے ہیں اور پانی پی کر افطار کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سب کے گھروں میں ہماری کوشش اور محنت سے اللہ کے فضل سے انتظامات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک عمل کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 68 سے ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 68 کے اندر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا 64 میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ دونوں آیت جو ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیت ہے اور معنی کے اعتبار سے ایک ہی معنی ہے۔ حقیقت میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک مومن کی شایان نشان یہ ہے کہ ایک مومن اللہ کے حکم کے اوپر چلتا ہے، یعنی مسلمان کیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات اور ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ مثلا ہم بہت کچھ کرنا اور کھانا چاہتے، مثلا روزہ کا دن ہے، ہم کھانا چاہتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری خواہش ہے، لیکن ہماری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ افطار کریں تو مغرب کریں، ہے نا؟ دونوں میں فرق ہو گیا۔ مرضی ہماری کچھ ہے، خواہشات ہماری کچھ ہیں، لیکن ہم اس لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، نہیں کھا رہے، نہیں پی رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ ورنہ ہم اپنی مرضی سے چلنے لگے، ہر کام اپنے حساب سے کرنے لگے، تو مسلمان ہم نہیں کہلا سکتے۔ اوپر میں نے جو بیان کیا منافقوں کے بارے میں کہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ تم جان کے تو اللہ کے راستے میں تو گھبرا جائیں گے، لیکن آپ مومن سے کہیں کہ اللہ کے راستے میں جان دینی ہے تو مومن کبھی نہیں گھبرائے گا، کیونکہ مومن کے لیے خوشی کی بات ہے کہ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہے، یعنی شہید ہو رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین اجر وہاں پر آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ تو جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں کیا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، بڑا اجر دیں گے، بڑی نیکی جو ہے ان کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی۔ آگے اللہ نے کہا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور نہ صرف یہ کہ یہ جو آخرت کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم انہیں وعلیکم السلام بڑا اجر اور بڑا ثواب دیں گے، یہ تو آخرت میں ہے کہ جب مر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکیوں سے اور بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ دنیا کی بات اللہ کر رہا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راست کی راہ راست جو ہے ان کو دکھائیں گے، سیدھا راستہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ جو ہم سورہ فاتحہ میں اکثر اور اب زیادہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو راہ راست دکھا۔ اہدنا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سب کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے مخاطب سارے مسلمان ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے مخاطب سارے مسلمان ہیں۔ ایک آدمی نہیں کہہ رہا کہ اللہ مجھے راہ راست دکھا، نہیں، ہمیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، میں اور ہم میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں راہ راست دکھا، یہ کیوں دعا کرتے ہیں؟ اور یہاں پر بھی اللہ نے کہا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں راہ راست دکھائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سیدھے راستے پر گامزن کرنا، برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے آنا، اچھے اعمال کرنے کی توفیق دینے سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کی اس اعتبار سے محتاج ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ تو راہ راست دکھا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، اپنی نمازوں کے اندر بھی مانگنی چاہیے، صرف سورہ فاتحہ تک محدود نہ رہے۔ ہم جب دعا مانگیں تو اکثر میں کیا ہے، دعا مانگنے میں بھی ہم بڑی کنجوسی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ایمان جو ہے جس کی بنیاد پر ہی ہم کو جنت ملے گی۔ اگر مومن ہو کر دنیا سے جائیں گے تو جنت کے ہم امیدوار ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن مومن نہیں رہے ہم، ہمارا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو یاد رکھیں ہم امید نہیں کر سکتے کہ جنت ملے گی۔ تو مومن ہونے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہوگا۔ بات ہمارے مسلمان بھائی کی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ مسلمان ہی مریں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے یہاں جب ان کی باری پڑتی تھی، ان کی بیوی تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی، ان سے پوچھا گیا حضرت زینب سے کہ جب اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے زیادہ؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نبی۔ جبکہ اگر ہماری اور آپ کی سوچ دیکھی جائے تو وہ تو پیغمبر ہے، رسول ہے، ان کو کون پورا کر دے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء، رحمت للعالمین ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے دل کو دین پر پھیرنے کی دعا کرنے کی؟ اللہ نے ان کو تو نبی بنایا ہے۔ لیکن شیطانی وسوسہ جو ہے اور جو مخالفین ہوتے ہیں امت مسلمہ کے، مسلمانوں کے دین کے، وہ اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آنے والے۔ یہ تو ہمیں پوری زندگی فیس کرنا ہوگا، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو جاندار چیزیں ہیں اس کو مرنا ہے، اور جہاں تک بے جان چیزیں ہیں تو مرا وہ کیا مرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ مرا وہ مر گیا، ایسے کہتے ہیں کیا؟ زندہ آدمی مرتا ہے نا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ نے کہا کہ ہم تم کو شر یعنی برائی، خیر مطلب اچھائی، شر اور خیر کے فتنے سے تم کو آزمائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ کہہ رہا ہے مان لیجئے کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اللہ سب کو اس طرح کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ کوئی غم نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا، نہ چلنے کا، نہ گھومنے کا، نہ کہیں کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، اللہ سب دے رہا ہے، ہر چیز آپ کو دے رہا ہے۔ اب اللہ دیکھے گا کہ اس میں تم اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں، حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں کہ نہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کے فرمان ہے قرآن اور نبی کے فرمان احادیث اس پر ہم عمل پیرا ہے کہ نہیں۔ سب طرف خوشحالی ہے، اللہ کے کرم سے کچھ بھی پریشانی کے ہم حالت میں نہیں ہے، وہ ہمارا ایک امتحان ہے، اور شر
ایک آدمی کی زندگی میں پریشانی ہے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو آسانی بدلے، آمین۔ پوری زندگی میں پریشانی ہے، وہ بھی ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے میرے بھائی، ہمارا معاشرہ جو ہے عام طور پر یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی کو دکھ مصیبت پہنچی ہے تو ارے ہم کو تو پتا تھا، وہ تو ہونا ہی تھا، جیسا حرکت کر رہا تھا نا اس کو ہوگا۔ اور اگر ہمارے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیے ہوئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کی زندگی میں ٹینشن نہیں آتا تو جا کے مدینے میں روتے تھے، یا اللہ کیسے عذاب میں تم ڈال دیا، ایمان کی آزمائش نہیں ہو رہی، سارا کام آسانی سے ہو جا رہا ہے، یا اللہ کہاں تو ہم کو پھنسا دیا۔ روتے تھے اللہ کے سامنے، اور اس آیت کو پڑھتے تو کہہ رہا ہے کہ ہم خیر شر سے آزمائیں گے، تو کہاں آزما رہا ہے؟ ہماری زندگی مصیبت کیوں نہیں ہے، آزمائش کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب تو ناراض ہے ہم سے، ہے نا؟ کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، اللہ کے پکڑنے کے بہت طریقے ہیں۔ ایک پکڑنے کا طریقہ یہ کہ ایک آدمی کوئی گناہ کیا، اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دے گا اور اس کے عہدے کو بڑھا دے گا۔ وہ پہلے چھوٹے عہدے میں تھا، بڑا عہدہ پہ چلا گیا، اس کی کانفیڈنس کو اللہ اتنا اوور کر دے گا کہ وہ اپنے آپ کو سوچنے لگے گا کہ ہم گنہگار نہیں، ہوتے تو اللہ پکڑ لیتا، ہوتے تو پکڑ لیتا۔ گناہ کر دیا بچ گئے، یہ ہم نے گھٹنا کر دیا بچ گئے، وہ ہم سے کام ہو گیا ہم بچ گئے، اور اللہ خوب دے گا، پیسہ دے گا، صحت دے گا، عزت دے گا، خوب دے گا، تاکہ مر کے آئے گا اس کا جہنم میں، سیدھا جہنم میں، وہاں کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ بھی چیزیں بہت خطرناک چیز ہے کہ ہماری زندگی میں صرف آسانی پریشانی کیوں نہیں ہے۔ صحابہ رونے لگتے تھے مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے کہ اللہ سب کچھ آسانی سے چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو نے ابراہیم کو آزمایا، تو نے اسماعیل کو آزمایا، اسحاق کو آزمایا، سارے پیغمبروں کو آزمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، نوح کو آزمایا، یوسف کو آزمایا، اور ہماری آزمائش کہاں گئی؟ ہماری آزمائش جو ہے کہاں گئی؟ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اللہ سے ہم روزی کا سوال کریں، صحت کا سوال کریں، ایمان کا سوال کریں، وہیں پر ہم اللہ سے یہ بھی سوال کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ جو جب تک حیات سے رکھ سیدھے راستے پر، کیونکہ آزمائش ہوتی رہے گی، سیدھے راستے پر کام کرنا، یہ دعا ہمیشہ اللہ سے کریں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سورۃ النساء، آیت اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اطاعت، اردو لفظ بھی اطاعت اور عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے اطاعت کرنے کے معنی، فرما برداری جس کا معنی ہوتا ہے، پیروی جس کا معنی کر سکتے ہیں، کہ جو کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ فَأُولَٰئِكَ، یہ اطاعت کرنے والے لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، نبیوں میں سے اللہ پر انعام ہوا، والصدیقین، جو سچ بولتے ہیں، سچ بولنے والوں پر اللہ کا انعام ہوا، والشہداء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اس پر اللہ کا انعام ہوا، والصالحین، اور نیکوکار، صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو، صالح اولاد بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، والصالحین، اور نیک لوگوں پر جس پر اللہ کا انعام ہوا، وحسن اولئک رفیقا، جتنے لوگ ہیں کیا ہی بہترین ساتھی ہیں، یہ لوگ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ آتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ہم لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہے نا، راہ راست پر ہمیں گامزن کر دے۔ اب سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں، یا سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ جس ٹریک پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، یہ راستہ سیدھا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ایک لفظ آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم کا معنی جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو غضبناک ہوا، غصہ ہوا۔ دونوں چیز ہو رہی سورہ فاتحہ کے اندر، ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں راہ راست دکھا دے، کامزن رکھ، سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھے راستے کی تشریح کی جا رہی ہے، ڈیفینیشن بیان کیا جا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، لیکن یہاں پر یہ کلیئر نہیں لکھا ہوا کن لوگوں پر انعام ہوا، صرف یہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، یہ ہائڈ ہے، کون لوگ ہیں نہیں معلوم۔ اس کی تشریح ہو رہی سورہ نساء آیت نمبر 69، انعمت علیہم کا خلاصہ کہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے قرآن کے تفسیر، کبھی کبھی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، یہ فارمولہ یاد رکھیں، کبھی کبھی
कुरान की तफसीर कुरानी से हो जाएगी। एक जगह अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, लेकिन यहाँ है या जिक्र ही नहीं जिन पर हुआ। कौन लोग है भाई वो? अब इसका जिक्र अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है कि जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा। माल लजीना, माहियत उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, माँ हमरा, शादी वगैरह काट में देखिए होंगे उर्दू में कभी कोई शादी काट में माहियत भी आता है ना। क्या होता है माँ, क्या होता भी आता है खाने पीने के साथ। तो माँ का माना होता है विथ, साथ के माना में होता है। उलाइका माल लजीना, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे, ये करते हैं, उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह का अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब कौन लोग हैं, किन पर अल्लाह का इनाम हुआ? मिनन नबीयीन, नबी के जो लोग जो नबी होते हैं जो दुनिया के अंदर आए, जाहिर सी बात है अल्लाह के सबसे करीबी बंदे हैं, अंबिया इकराम जिसको कहते हैं, अंबिया और रसूल, इन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह के इनके रास्ते पर चला, है ना। इसका मतलब एक चीज याद रखें कि जितने पैगंबर आए थे, जितने भी पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए थे, सब पैगंबर एक ही दावत लेकर आए। तभी तो हम कह रहे हैं कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो उनमें से तो एक नबी है। नबी न जमा कैसे का इस्तेमाल हुआ, एक नबी का बात नहीं आया, नबीन का लफ्ज आया है। नबी की जमा थी नबीन, उर्दू में नबी की जमा अंबिया थी, है ना। नबीन मतलब कि सारे नबियों के रास्ते पर चला। तो हम सारे नबी के रास्ते की दुआ क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सारे नबी एक ही दावत लेकर आए थे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। एक ही दावत लेकर सारे पैगंबर आए थे। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर एक नबी भेजा, वो नबी कहता था अन इब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत छोड़ दो, उससे बचो। सारे पैगंबर की एक ही दावत थी, वो क्या थी? एक अल्लाह की इबादत। उसके साथ किसी एतबार से हम किसी को, यहां तक कि पैगंबर को शरीक नहीं कर सकते, है ना। तो जो हम दुआ कर रहे हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उसकी तफसीर में है कि अल्लाह तू हमें नबियों के रास्ते पर चला दे। एक नुक्ता ये निकला कि नबियों के रास्ते की दुआ हम इसलिए मांग रहे हैं कि सारे नबी की एक ही दावत थी। दूसरा चीज देखें मेरे भाई, ये हम लोगों की जिंदगी से रिलेटेड है। आप और हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारा और आपका मुआशरा कोई अलग नहीं है, एक ही मुआशरे में बचपन से आज यहाँ तक हम चले हैं। इसीलिए कहा जाता है कुरान का तर्जुमा पढ़ना बहुत जरूरी है। दर्स ये शुरुआत हुई, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये हर जगह और हर घर के अंदर होनी चाहिए। हम नमाज पढ़ने गए और नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ना, हम लोग पढ़ ली, इमाम साहब पढ़ते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, पढ़ ली हम लोग। हमने क्या दुआ मांगा कि अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला, और नमाज से बाहर निकल के हम गलत काम कर रहे हैं। अल्लाह से क्या मांग रहा है? समझ में आ रही है? ये बिल्कुल वैसी है कि अल्लाह हमारे वाले साहब बहुत गरीब है, बहुत फकीर है, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, या हमारे घर में फला आदमी बीमार है, बहुत परेशान है, अल्लाह तो उसे शिफा दे, और घर जाकर उसकी बीमारी को और बढ़ा रहे हैं। बात समझ में क्या बोलने का मकसद है? हमने दुआ मांगा कि अल्लाह हमारे घर के एक आदमी बहुत बीमार है, लाखों लाख रुपया खर्च हो गया, कई ऑपरेशन हो गए, शिफा नहीं मिल रही, और जाके उसके जख्म को हम कुरेद रहे हैं। अब दुआ मांग कर रहे हैं कि अल्लाह शिफा दे, और जख्म बढ़ा हम ही रहे। बिल्कुल वैसे ही है कि हम दुआ करके आए कि अल्लाह हमें नबियों के रास्ते पर चला। जैसे मस्जिद से बाहर निकले हम झूठ बोलना शुरू, गिबत करना शुरू, चुगली करना शुरू, शिकायत करना शुरू, एक दूसरे के ताक झांक शुरू, दूसरे के मामला में इंटरफेयर करना शुरू, सूद खाना शुरू, ये सारी चीज इसमें आ गई, वो सारी चीजें आ गई। और दुआ हम मांग क्या है मस्जिद में, नमाज में, कि अल्लाह हमें नबियों के रास्ते में चला। तो मैच हो रहा है। तर्जमा जब पता रहेगा कि हम क्या बोल कर आए हैं, तो हम बाहर में इन चीजों से अपने आप को रोकेंगे नहीं। अभी तो अल्लाह से ये बोल कर आना, कहेंगे अल्लाह देगा, बताइए अल्लाह नहीं देगा। फिर एक और लफ्ज है वो सिद्दीकीन, या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो अल्लाह का इनाम सच्चे लोगों पर हुआ, सच्चे लोगों पर हुआ, जो लोग सच बोलते हैं। सारे के सारे अंबिया सच्चे हैं, है ना, पैगंबर सारे सच्चे हैं। उनके जो मुत्तबईन हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन कौन थे? सहाबा इकराम थे, हम लोग हैं उम्मत मुहम्मदिया। तो हमें ये समझना होगा कि सच एक बहुत बड़ा एक नेकी है, सच बहुत बड़ी नेकी है, इसको हम हल्के में ना लें। आमतौर पर झूठ बोल देते हैं। मिसाल पे फोन आया, आप कहाँ है? तो हम बोलते हैं कि हम ऑफिस में, हम बैठे हुए दर्स में। तो हमें लगता है कि हम किसी तरीके से टालने के लिए हम उसको बोलकर बात खत्म करते हैं, लेकिन आपने झूठ बोल दिया, हमने झूठ बोल दिया, हमने झूठ कह दिया। अब बता दीजिए कहाँ है। इसीलिए एक जुमला देखिए, किसी किताब में मैंने पढ़ा था
कि बेखौफ होने के लिए किरदार अच्छा होना चाहिए। अगर किरदार सही नहीं है तो खौफ हमेशा रहेगा। याद रखिए, अगर हम चाहते हैं कि लीडर रहे, बेखौफ रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, तो हमारे किरदार में दाग नहीं होना चाहिए। जरा सी दाग हमारे खौफ में, हमारे किरदार, हमारे जहन में खौफ पैदा कर देगा। जहां हम बोले सामने बोल देगा आप बोल रहे हैं, कल तो आप ही का वकील आप बोल रहे हैं, तो हम बोल भी नहीं करेंगे। क्यों बोलेंगे? तो वो हमको टोक देगा, खौफ पैदा होगा कि नहीं। तो ये जुमला बड़ा सोने के हरूफ से लिखने वाले जुमला है कि बेखौफ होने के लिए किरदार आपका अच्छा होना चाहिए, अखलाक जिसको कैरेक्टर बोलते हैं, तब आप बेखौफ रहेंगे। बेखौफ रहेंगे। जैसे अंबिया और सहाबा की जमात थी। सहाबा अगर किसी को दावत दीन देते थे तो शायद कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, कोई खड़ा होकर आप पर इल्जाम लगा दिया, आप बोल रहे उमर आप बोल रहे हैं, उमर फारूक। एक मरतबा उनसे कहा गया था, जब बैतुल माल आया था, तो बैतुल माल में जब सामान तकसीम हुआ था, तो एक कपड़ा अब्दुल्लाह इब्न उमर को मिला था, उनके बेटे थे, और एक कपड़ा हज़रत उमर फारूक को मिला था। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने एक कपड़ा अपने बेटे को दे दिया, अपने बाप को, कि अब आप पहन जाइए, आपके पास कपड़े बहुत कम है और बड़े पेवाज वगैरह लगे रहते हैं, आप वो कपड़ा पहन लो। खुतबा दे रहे थे, एक आदमी खड़े साहबा में से, ताबईन में से, पूछने लगे कि अब उमर आपके पास तो कपड़ा नहीं, कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये नया कपड़ा कहाँ से आ गया, है ना। उन्होंने जवाब दिया, ना ही मैंने इसको बैतुल माल से घोटाला किया है, ना ही मैंने किसी के हक को मारा है, ना ही मैंने चोरी की है, ये मेरे बेटे ने मुझे तोहफा दिया है, मेरे बेटे ने मुझे दिया है। तो आप बेखौफ क्यों थे? क्योंकि आपका कैरेक्टर सही था, आप घबराए नहीं। अगर आप नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक चोरी का होता तो आप घबरा जाते, आपकी जुबान लड़खड़ा जाती, आप बोलने में आपके पसीने छूट जाते। लेकिन आपका कैरेक्टर बहुत सॉलिड था। सवाल करने वाले सवाल किया, जवाब उसको सही दिया गया, तो खामोश हो गया कि हाँ। तो मेरे भाई ये समझना होगा कि सिद्दीकीन जो है सच्चा, सच बोलना होगा, हर हाल में सच बोलना होगा। हाँ, कुछ जगह है जहां पर हम झूठ का सहारा ले सकते हैं, जैसे मियाँ बीवी सुलह करवाने में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में सुलह कराने में हम झूठ बोल सकते हैं। दो लोग आपस में लड़े हुए हैं, है ना, और किसी बात पे लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी हैं, और मामला खराब हो गया, तो आप वहाँ कह सकते हैं भाई आप उस हस्बैंड से लड़ रही हैं, वो हस्बैंड आपके लिए क्या नहीं करते और क्या क्या ख्वाब देख के रखे वो हम जानते हैं, हम साथ मिलते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बात नहीं वो तो कुछ छोड़ना चाह रहा है कि अलग करवा दो, लेकिन वो आदमी जुड़ना चाहता है, झूठ कह रहा है। हो सकता है कि बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, अच्छा हम तो ये समझ लेते मामला तो ये है। बहरहाल, तो सच बोलना हर हाल में, और सच बोलने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा कि ऊपर अल्लाह का इनाम होता है। हम भी सच बोलेंगे तो अल्लाह का इनाम होगा, सच नहीं बोलेंगे तो अल्लाह का इनाम नहीं होगा। तीसरा एक है शुहदा, शहीद। तीसरा एक जो कैटेगरी बयान किया गया है वो है शुहदा। शहीद की जमा जो है शुहदा आती है, और शुहदा शायद उर्दू में भी जमा होता है, शहीद की जमा शुहदा उर्दू में भी आता है ना, और अरबी के अंदर भी शुहदा आता है, शहीदों भी आता है वाव मुगन्ना के साथ। खैर, तो एक तबका है शहीद। शहीद के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये भी वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। और हम लोग जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अल्लाह हमें शहीदों के रास्ते पर चला, इसका मतलब तो ही ना हुआ जिन पर तेरा इनाम, मतलब कि शहीद पर तेरा इनाम हो उसके रास्ते पर चला। अगर हम शुहदा शहीद होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह का काम करना, यानी ऊपर में वो जो लफ्ज़ है युतिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, है ना। अब शहीद किसको कहते हैं? जो अल्लाह के रास्ते में इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई में इस्लाम की तरफ से मारा जाता है, तो शहीद कहते हैं। उसके बड़े दर्जात हैं, बड़े बुलंद दर्जात हैं। हम शहीद शहादत की दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं ना, और फजर की नमाज में नहीं उठ पा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि जब जंग बदर की किस्से मसाजिद के अंदर उलमा बयान करते हैं तो हमारे अंदर शौक पैदा होता है कि काश हम भी रहते तो बदर में शरीक हो जाते, बदर में शरीक हो जाते, और फजर में उठकर मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं और बदर के सपने देख रहे हैं, है ना। तो शहीदों की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ने शहादत दे। तो क्या ये शुहदा नमाज फजर छोड़ते थे? ये समझना होगा। नमाजों से क्या इनको दूरी बना रहे थे? जंग बदर मैदान में लड़ी गई इसी रमजान में, जंग भी लड़ रहा है, नमाज भी हो रही जमात के साथ उसी मैदान में, है कि नहीं। तो ये जो दुआ हम मांग रहे हैं मेरे भाई, जब तर्जुमा पता चल जाता है तो गुनाह करने की जाए तो अपने आप को रोक लेते नहीं। एक चीज अल्लाह से हम मांग रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हम काम करें, कैसे अल्लाह हमको देगा। और आखिरी और सालिहीन नेकोकार। तो खैर अभी तो खैर लड़ाई का मामला है नहीं इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, ये अल्लाह ताला का करम है कि जिस मुल्क में हमारे पर रहते हैं हमारे लिए ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी शहादत की दुआ मांगनी चाहिए।
अल्लाह और भी मकाम पर शहादत की मौत, जैसे पेट के मर्ज से मरना, ये भी शहादत की मौत है, कोई पेट की बीमारी से मर गया, है ना, वबा जिसको कहते हैं। तो दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं किसकी मौत कैसे वाक़ होगी। आखिरी जो है सालिहीन, नेकोकार, अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जो नेकोकार हैं, नेक लोग हैं, सालेह लोग हैं, है ना। तो हमें नेकोकार के रास्ते पे चलना है, ना कि बदकार गुनहगार ऐसे लोगों के रास्ते पर नहीं चलना है। ये हमारी दुआ है सूरह फातिहा में, जो रोजाना नमाजों के अंदर जाने कितनी रकात हम अदा करते हैं, नफिल सुन्नत फर्ज, और सब में ये दुआ हम मांगते हैं। तो उसकी तशरीह ये है कि जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ वो एक तो नबीन है, दूसरा सिद्दीकीन है, तीसरा शुहदा है, चौथा सालिहीन। हम 4 लोगों के ताल्लुक से अल्लाह से दुआ रोजाना मांग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह इन 4 लोगों के रास्ते पर चला। तो आज जब पता चल गया कि हम किन के बारे में मांग रहे हैं, किसके ताल्लुक से हम कंपेयर कर रहे हैं अल्लाह के सामने में, है ना, तो हमें उसका पास और लिहाज रखना होगा। आगे अल्लाह ने बयान किया वह हसन उलाई का रफीका, रफीक तो उर्दू में कहते हैं दोस्त को कहते हैं, रफीका, क्या ये लोग बेहतर दोस्त हैं। अगर ये किसी मुसलमान के अंदर पाए जाए, उनके औसाफ पाए जाए, तो क्या ही बेहतरीन है। अब इससे बेहतर कौन दोस्त होगा, जो नेकोकार होगा। इससे उलमा ने ये भी कहा है, बाज़ उलमा ने, कि जब हम दोस्ती करें दुनिया के अंदर, जब रफीक का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया गया, क्या ही बेहतरीन दोस्त है, तो कम से कम हमारे चारों में से एक दोस्त हो जो सालिह, एक ही कैटेगरी ले ली, चारों छोड़ दीजिए। सालिहीन लोगों से दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों से, नेक लोगों से। अब सालिहीन का डेफिनेशन क्या है हमारे समाज के अंदर, कि अगर कोई झूठ झमेला नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बाहर बैठता नहीं, चाय खाने मिलता नहीं, वो नेकोकार, चाहे नमाज पढ़े जाना पड़े। हमारा मास्टर क्या कहता है, देखो फलां का बेटा घर से बाहर तो आज तक देखबे नहीं, कभी नहीं निकलता है, दिन रात घर में रहता है, यहाँ तक नमाज में भी नहीं निकलता, जुमला कोई नहीं कहता, जुमला कोई नहीं कहता कि इतना सालिह नेक है कि नमाज भी घर से बाहर नहीं निकलता है कि नहीं। ऐसी मुआशरे में लोग रहते हैं। तो हम अगर मुआशरे के लोगों के हिसाब से तय करने लगे कि कौन नेक है कौन बदबख्त है, तो हमारा हो गया। हमें तय करना होगा किताब और सुन्नत के एतबार से कौन सही है कौन नेकोकार है। आप मान लो नेक कौन बच्चा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जब बाप ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी तज़बहुका, कि ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं, माज़ा रायका, क्या तुम्हारी राय इस बारे में। तो बेटे ने कहा कि या अबती इफ़अल माज़ा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मास साबिरीन, मेरे बाप आपको जिस बात का हुक्म हुआ आप कर दीजिए। इसको कहते हैं नेकोकार। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचकर कहा अपने आप को कि मेरा बाप का हुक्म है तो आप मुझे ज़बह कर दीजिए, नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि मेरे बाप मुझे ज़बह कर दीजिए क्योंकि रब का हुक्म है। उसको नेक कहा जाता है कि औलाद के दिल में रब की मोहब्बत पैदा कर दी जाए। और जब याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल करने लगे, उनके मौत का वक्त करीब आया, तो उनके 12 बेटे थे ना, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, हाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। 12 बेटों को अपने सामने बैठाकर उन्होंने कहा, वो आयत गुजर चुकी है दर्स के अंदर, कि 12 बेटों से उन्होंने क्या कहा, वो बहुत तारीखी जुमला जिसको कुरान ने भी पहले बारे में बयान किया सूरह बकरा के अंदर। उन्होंने कहा मा ताबुदुनी मिन बादी, ये बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। और हमारे यहाँ अगर मान लीजिए बाप अगर आखिरी उम्र में चल रहा है तो क्या नसीहत वसीयत होती है, देखो मिलजुल के रहना, बहन है, ख्याल करना, शादी ब्याह हो गया तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा ना कि मैयर छूट जाए, और तो हिस्सा बकरा है साफ साफ बांट लेना, कोई झूठ झमेला मत करना। ये हमारे माशरे में आखिरी वसीयत है, आखिरी वसीयत है हमारे माशरे की, मरने वाला यही समझाता है। और जो बच्चे सब देखना, हम तो बूढ़ा होकर जाने वाले हैं, अब अल्लाह कब बुला ले। याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात की फिक्र नहीं, क्यों जानते हैं फिक्र क्यों नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को दीनदार बना के दुनिया से छोड़ा। ये सब बताने की जरूरत नहीं, जब बच्चे हमारे नेक होंगे तो बताने की जरूरत ही नहीं। जब एक बच्चा हमारा नमाजी हो गया तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, तशहुद कैसे करना है, नमाजी बना दिए, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर डूब जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा और बस रब्ता करेगा। हम बच्चों को दीनदार नहीं बनाते हैं, इस वजह से आखिरी जुमला ये सब कहना पड़ता है हम लोगों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था, आपका मर्जुल मौत में थे, तो आपने क्या इसी चीजों कहा नहीं, आपने कहा कि यहूद नसारा के ऊपर लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया कब्रों को सजदागाह बना दिया। आपने अपने आखिरी वसीयत में सब नहीं कहा कि देखो अबू बकर सिद्दीक नमाज मत छोड़ना, उमर फारूक तुम ज़कात देना मत छोड़ना, तुम ये मत करना। आपने इतना ट्रेन कर दिया सहाबा को कि बताने की जरूरत ही नहीं थी, बताने की जरूरत नहीं थी। आप आखिरी उम्र में थे, मरने वाले जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, आप मस्जिद नबवी को देख रहे थे, सारे मस्जिद नबी के अंदर नमाजी भरे हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे मुसलमानों की, है ना, कर रहे थे ना। आपने जब वो मंजर देखा तो रोने लगे और आपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह जिस दीन को देकर तूने मुझे भेजा था दुनिया के अंदर, आज वो दिन मुकम्मल हो गया, अब मैं नहीं भी रहूंगा तो ये लोग नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना ट्रेन कर दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मा ताबुदूना मिन बादी, ये बताओ कि मैं जाने वाला हूँ, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बेटों ने कहा था ना बुद्धू आबा व अजदा इलाही का, हम आपके आबा अजदा के माबूद की इबादत करेंगे। वो इलाही इसहाक व इस्माइला सबका जिक्र कुरान के अंदर है कि इसहाक के रब की इबादत करेंगे, इस्माइल के रब की इबादत करेंगे। इलाह मतलब होता है माबूद, उनके माबूद की इबादत करेंगे। ये हमारे नस्लों के अंदर होनी चाहिए। हमें फिक्र किस बात की होनी चाहिए कि दुनिया से जब हम जाएं तो अच्छी और दिलदार नस्ल छोड़ के जाएं, जो हमारे मरने के बाद हमारी दुआ कर सके। आज रमजान का महीना हमें और आपको मिला, हम जहाँ सारी दुआएं कर रहे हैं, जिनके वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, दादा दादी का इंतकाल हो गया, वो दुआ कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? वो नेक है, उनको पता है कि उनको दुआ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद कौन हमारे लिए दुआ करेगा? क्योंकि जब तक जिंदा है तो नामे अमल चल रहा है ना। मरने के बाद तो वही खाता खत्म, अमल का काम खत्म। अब जो चीजें हमें फायदा पहुंचाने वाली है वो नेक औलाद है। इसीलिए हदीस के अंदर है कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है सारे उसके अमल मुनक़ते सिवाय 3 चीजों के। उसमें एक चीज क्या है? औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। औलाद अल्लाह ने कहा, लफ्ज अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि औलाद उसके लिए दुआ करे। औलाद तो सबकी है, सबकी औलाद है, और इतना तंग करके रखी औलाद अपने वालिद को, कुछ चेहरे का मोहब्बत भी नहीं आ रहा उसको, बददुआ नहीं देने वाली। औलाद सबकी है, इतना औलाद की जुल्म सितम की शिकार माँ बाप है कि वो बयान नहीं कर पाते दूसरों को कि अपनी ही औलाद की बुराई हो, अपनी ही औलाद। तो वलदुन सालिहुन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, नेक औलाद। नेक औलाद कौन थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। नेक जो अपने बाप की बात पर राजी हो गए कि बाप का हुक्म नहीं था, बाप हुक्म था रब का। अल्लाह ने आगे बयान किया ज़ालिकल फज़्लु मिनल्लाह, और ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से फजल है, अल्लाह के फजल है। यानी अगर हम नबियों में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं, सालिहीन में से, शुहदा में से हैं, ये फजल अगर हमें मिल रहा है तो अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। तो जब अल्लाह की तरफ से मिल रहा है तो मांगेगा अल्लाह ही से ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर काम जान रहा है। बार बार मांगे कि अल्लाह हमारी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा और मोड़ ना आए कि कोई हमें गुमराह कर दे, हमें सिरात मुस्तकीम से गुमराह कर दे, भटका दे। वो कफा बिल्लाहि अलीमा, और जानने के एतबार से अल्लाह काफी है। अल्लाह को हर चीज करेंगे, कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो दुआ हम मांगने वाले हैं, जिस चीज की हमें जरूरत अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह को पसंद है कि बंदा मांगे। अल्लाह को इल्म है कि मेरा ये बंदा क्या चाहता है, क्या उसको क्या जरूरत है, अल्लाह को पता है। मैदान महशर में हम जाएंगे तो अल्लाह को पता है हम क्या करके आए, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंसाफ के पैमाने को कायम करने के लिए अल्लाह सारी चीजों को वहां पर लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा कि आप पैदाइश से लेकर मौत तक क्या क्या चीजें देखिए अपने आंखों से। आपके हाथ बताएंगे, हमारे हाथ बताएंगे, पाँव बताएंगे, आंख बताएंगे, दिमाग बताएंगे, कान बताएंगे। अल्लाह को सब पता है, पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी अल्लाह पूछेगा ताकि इंसाफ हो। किसी को वहां पर ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पर सोर्स चल रहा है, नौजुबिल्लाह, कि उसको उठा के जन्नत में, इसको उठा के जहन्नम में। नहीं, सब लोग देखेंगे अपने अपने अमाल, सबके नाम अमाल को खोल दिया जाएगा। देखिए अपने आप, सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है। अल्लाह ने आगे बयान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम। यहाँ पे जंग यानी जिहाद के बारे में अल्लाह ने इसके बाद से बयान किया कि ऐ ईमान वालों, अपने बचाव का सामान रख लो। डिफेंस, जब जंग में जाएंगे तो हमारे पर हमला होगा ना अगेंस्ट पार्टी से, तो बचाव होगा, अपना बचना भी है। जंग में सिर्फ ये चीज नहीं होता है लड़ना है, लड़ना भी है, बचना भी है, दोनों चीजें हैं। यानी कि जोश जुनून में गए जाकर उधर मर, लड़ना भी है और अपने आप को बचाना भी है। इसीलिए खालिद बिन वलीद का नाम से फहरिस्त आता है। न सिर्फ ये कि वो लड़ते थे, अपने सिपाहियों को बचाकर निकाल लेते थे मैदान से, सेफ निकाल लेते थे, तो तदबीर और हिकमत उनके अंदर मौजूद थी। अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ऐ ईमान वालों अपने बचाव का सामान रख लो, बांध लो। फन फेरू सुबाती, और ग्रोहों में तकसीम होकर निकल पड़ो। या औ मतलब होता है अरबी के अंदर ओ आर, और इंग्लिश में होता है या के माना में, इसी तरह में औ होता है, अलिफ वा जबर औ। अविन फेरू जमीआन, या एक साथ इकट्ठे होकर निकलो, जैसे समझ में आ जाए। दोनों चीजें अल्लाह बयान कर रहा है। यानी ये जंग की हिकमत है, पॉलिसी है। सिचुएशन के हिसाब से ग्रोहों में निकलना है, बटालियन अलग अलग करके निकलना है, एक साथ निकलना है। ये जंगी तदाबीर है जो अल्लाह यहाँ बयान कर रहा है। अब इसके बाद जब अल्लाह ने बयान कर दिया जंग के बारे में, ईमान वालों अपने बचाव का सामान ले लो, अलग अलग में निकलो या एक साथ निकलो, है ना। अब एक तबके का जिक्र है, मुनाफिकीन। मुनाफिकीन के बारे में देखिए कुरान में रहते रहते 10 आयत 20 आयत के बाद जिक्र आएगा।
एक सूरा दो सूरा के बाद उनका जिक्र आया, मतलब उनको खाली नहीं रखा गया है, क्योंकि एक होता है साफ सुथरा दुश्मन जो सामने है, हम समझ सकते हैं, है ना, हम समझ सकते हैं। जैसे आर्मी वालों को पता है कि बॉर्डर के उस पर हमारा दुश्मन है ना। जो आर्मी होते हैं, फौज किसी भी मुल्क के जो बॉर्डर पर तैनात होते हैं, हमारे बीएसएफ होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उनको पता है कि बॉर्डर के उस तरफ जो लोग हमारे दुश्मन है, दोस्त नहीं, तो वो तो आसानी से जानते हैं। अगर हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो हमारा दुश्मन है, चाइना से जुड़ा हुआ है तो दुश्मन है, नेपाल बांग्लादेश जिससे भी जुड़ा हुआ है वो हमारे दुश्मन है। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि जो समाज के जो थाने के अंदर बैठे हुए हैं कौन क्रिमिनल है कौन अच्छे लोग हैं? उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आवाम के बीच में रहते हैं। सारे लोग मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस को उसी में क्रिमिनल को पहचानना पड़ता है, लेकिन फौज का मामला नहीं है। तो एक दुश्मन वाज़ेह होता है, क्लियर, ये दुश्मन है। एक दुश्मन छुपा हुआ होता है, जाहिर नहीं होता है, उसको पहचानना पड़ता है, ढूंढ के निकालना पड़ता है कि कौन है, उसी को मुनाफिकीन कहते हैं। जो लिबादा और लिबास हम लोगों का पहनेंगे, मुसलमानों का, और जाहिर तौर पे लगेगा कि मुसलमान है, लेकिन हकीकत में उनके दिल में क्या अल्लाह बेहतर जानता है। अब उनके बारे में अल्लाह बयान कर रहा है, व इन्ना मिनकुम, आयत नंबर 72 72 के अंदर सूरह निसा, व इन्ना मिनकुम लमन लायुबत्तिअन्ना, और तुम में से बाद ऐसे भी जो पशु पेश में पड़ जाते हैं, बाद ऐसे हैं जो पशु पेश में पड़ जाते हैं, मतलब कि जंग में अल्लाह ने कहा कि अपने बचाव का सामान लेकर निकलो। अब मुनाफिकीन तो फायदा उठाने के लिए मुसलमान में घुसे हुए ना, वो नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दाढ़ी वगैरह रखे हैं, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं और दुआएं भी पढ़ते हैं, सब रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं। असल मकसद क्या है? नफाक का मतलब क्या है कि इस्लाम को जाहिर करना, दिल में कुफ्र को छुपाना, उसको मुनाफिक कहते हैं। दिल में कुफ्र है, इस्लाम दिल से नहीं लाएंगे। जंग के लिए लोग निकल रहे हैं, अल्लाह कह रहा है इन्ना मिनकुम लमन लायुबत्तिअन्ना, उनमें से बाज तुम में से ऐसे भी जो पशु पेश में। अब मुनाफिकीन का गुरूह अपने खेमे में सो रहा है, एक मुसलमान जाके कहा कि सुनिए जंग का ऐलान हो गया। अब वो टेंशन में आ जा, कहीं ऐसा ना हो कि हम उधरे से हैं और लोग मुसलमान समझ के मार दें हमको। अब खबर पहुंचाना होगा, लेकिन हम पीछे से रहेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई कर लीजिए हम है आप ही की तरफ से। लेकिन सवाल है जब जंग होता है, तलवार चलती है तो कौन किसको देखता है? बॉम्ब जब गिरेगा तो किसको पता किस पे गिरना है? अभी टेंशन में आ गया। कुरान कह रहा है इस बारे में कि तुम्ही में तो कुछ लोग जो पशु पेश में पड़ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, है तो मुसलमानों की तरफ से जाहिर तौर पर, अब उनको भी निकलना होगा। आगे अल्लाह बयान कर रहा है फ़इन असाबत को मुसीबतुन, जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है, यानी जंग में क्या करते हैं, जब आदमी कहता है मुसलमान गया कि भाई चल जंग में चल रहा है, तो बुला रहे हैं, तो कि भाई पेट बहुत दर्द है, लूज मोशन चल रहा रात ही से, कोई सर दर्द बहुत है, कोई बच्चा बहुत बीमार है, बेहतरीन मौका मुझे मिला लड़ने का शहीद होने का, लेकिन अल्लाह रसूल से कहना कि थोड़ा परेशानी है। पशु पेश में आ गए, इनकार कर दिए, अब सहाबा चले गए जंग लड़ने। फ़इन असाबत को मुसीबतुन, जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचती, यानी जंग में कोई शहीद हो गया मुसलमान, कोई मुसलमान शहीद हो गया, काला, ये मुनाफिक कहते हैं कद अन अमल्लाहु अलैया, तहकीक के मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम हुआ। अच्छा हुआ हम नहीं कहे, बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम हुआ। इज लम अकुम माउम शहीदा, माँ फिर यहाँ पे आ गया, शहीद मतलब गवाह, कि हम उनके साथ हाजिर नहीं थे। अच्छा हुआ उनके साथ नहीं गए, मतलब हमारी भी गर्दन उनकी रहती। जब मुसलमानों को मुसीबत पहुंचती, यानी शिकस्त होती है या शहीद होते हैं मुसलमान की फौज, तो ये मुनाफिक तो गए नहीं है, या अगर मैदान में है भी तो पीछे है, तो यहाँ पर जिक्र है कि नहीं गए, तो क्या कहते हैं? अच्छा हुआ हम उसमें नहीं थे। जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं अल्लाह का करम हुआ हमारे ऊपर कि हम वहां हाजिर नहीं थे, हम वहां पे मौजूद नहीं थे। आयत नंबर 73 73 में अल्लाह कह रहा है वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह, और जब मुसलमानों को अल्लाह के फजल पहुंचता है, यानी जीत हो गई, मुसलमान फतह हासिल कर लिए, तो फतह में क्या होता है कि जब एक फौज दूसरी फौज से लड़ती है तो शिकस्त जब उस फौज को हो गई, मुसलमान शिकस्त दे दिए, जाहिर सी बात, या तो कैदी बना लिए जाएंगे, तुम्हारे चले जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, या तो फिर मर जाएंगे। तो उनके जो साजो सामान होते हैं दुश्मन के, वो सब माले गनीमत कहलाता है। जैसे उनके जानवर उस जमाने में, उनकी भेड़ बकरियां, उनके सारो सामान, तलवार, खाने पीने की चीजें, क्योंकि जंग जब होती थी कहीं लोग जाते थे तो सारी चीजें लेकर जाते थे, फौजी खाएंगे क्या, है ना, तो वो माले गनीमत हो जाता था। माले गनीमत किस पर तकसीम होता था? जो फौज हिस्सा लिए हुए हैं उनको उसी में से तकसीम किया जाए। जो मुसलमानों की तरफ से थे, कितने लोग थे भाई? 50 लोग थे। कितना माल आया है? 500 किलो टन गेहूं है, चलो सब में बराबर बांट दो, जिन्होंने हिस्सा लिया उसको क्या कहते हैं? माले गनीमत, जो हासिल होता है। अब जब मुसलमान फतह हासिल कर लेते हैं, वलइन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाह,
اور جب اللہ کی طرف سے ان کو فضل پہنچتا ہے یعنی جیت جاتے ہیں لیقولن تو یہ کیا کہتے ہیں منافق کیا کہتے ہیں کأن لم تکن بینکم وبین مودۃ اللہ نے کہا کہ جب کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بینکم تمہارے درمیان بین اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں سمجھے کیسے بولتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں بتایا چلنے کے لیے ایسے بولیں گے کہ پہچانتے ہی نہیں ہے ارے بھائی تم چلے گئے جنگ میں بتایا نہیں تم ہم کو دیکھ رہے کہ مالی غنیمت آیا ہوا ہے سونا ہے چاندی ہے بھیڑ ہے بکرے ہے جانور ہے کھانے پینے کی چیز ہے اب وہ تقسیم ہوگا ہم تو جنگ میں گئے بھی نہیں کہ تم کو ملے گا کیسے تو جنگ میں تو اسی کو ملے گا تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ کا فضل یعنی جیت مل جاتی ہے تو یہ تم سے ایسے کہیں گے اسے لگتا ہے تم سے دوستی نہیں تم کو پہچانتے نہیں یعنی اس ٹائم پہچانتے نہیں ارے بھائی بتائے نہیں تم کیا تم بولتے تم جاتے نہیں بالکل جاتے مالک غنیمت کے لالچ میں کہتے ہیں اور یہ بھی کہیں گے یا لیتنی کنت معہم کاش کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما تو بہت بڑی کامیابی پا لیتا فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی میں پا لیتا یہ پہچان اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کتنی کھل کر بیان کی ہے نا کتنی کھل کر بیان کی ہے آج ہمیں بھی اس پہچان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ہماری خوشیوں میں ایک ہفتہ پہلے سے آ رہے ہیں دکھ میں 1 گھنٹہ پہلے سے بھی آ گئے تو بہت بڑی بات ہے مصیبت میں یہ کیا ہوتے ہیں منافقین ہانکتے بہت ہیں سمجھا نہیں نا ابھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آواز دے دینا آواز بس رات کو 2 بجے فون کرنا نا اور اس کو کسی کی جگہ پتہ چل گیا کہ بیچارہ قرضہ میں اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے آپریشن ہونے والا ہے اس کو 1,00,000 2 لاکھ روپے کی شخص ضرورت ہے تو وہ موبائل سوئچ آف کرنے والا ریچارج ہی ختم ہو گیا اور کرا ہی نہیں پائے اسی لیے انکم بند ہو گیا فون میں نہیں اٹھائے گا گھر کے لوگ اٹھائیں گے اچھا وہ تو بہار چلے گئے کب آئیں گے 2 ہفتہ بعد ہی آئیں گے تاکہ ماحول پورا ٹھیک ہو جائے پہلے یہ پہچان ہے منافقوں کی یہ پہچان ہے وہ کب کیا ہے خالی میدان میں خوب ہانکیں گے جب اللہ وہ دن دکھا دے گا اس کی ضرورت محسوس ہو جائے گی ایک دوست کو اس کے بعد دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسی لیے کہا گیا الحب للہ والبغض للہ دوستی اللہ کے لیے کرے دشمنی اللہ کے لیے کرے ہمارا کوئی اگر دوست ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا دوست کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں روزہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں اور اس کی ہر بات کو ہمیں ملا دیں نہیں جو صحیح ہوگا ہم بولیں گے وہاں ہے کہ نہیں تو اللہ رب العالمین منافقین کا تذکرہ کیا تو ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے درس یہیں پر ختم ہوا کوئی اگر سوال ہو آن لائن یا آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں روزہ کے لیے کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے پھر اس رمضان کے مہینے کے لیے ایک سوال ہے پریویس لیکچر میں پریویس درس میں آپ کا یہ تھا کہ 3 آدمیوں کو روزہ چھوڑ سکتا ہے جو شدید بیمار ہے جو سفر میں ہے اور جو کہ آپ کا اور حیض سے رہتا ہے ہاں تو یہ جو آپ کا ہے جو بیمار ہے جو سفر میں ہے اور جو حیض ہے اس کا تو پھر قضا ہوگا نا قضا کرنا پڑے گا یہ ایسا کچھ سوال ریپیٹ کر دیں سب لوگ سن لیں گے سوال یہ کہ روزہ کن لوگوں کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے معاف نہیں ہے چھوڑنے کی اجازت ہے ان کنتم علی سفر او مریضا قرآن میں اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو اور عورتوں کے جو مسائل ہیں حیض کے ان 3 صورت میں روزہ چھوڑنا ہی ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں یاد رکھیں کہ سب سے پہلا مسئلہ حیض کا عورتوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ مہاماری ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر کوئی خاتون روزے سے ہے اور حیض آ گیا تو روزہ آٹومیٹک ٹوٹ گیا مغرب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 ہی منٹ بچا ہوا تھا وہ تو پورا ہو گیا نہیں ٹوٹ گیا اب اس کی حکمت کیا اللہ جانتا ہے نا یہ ہمارا آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ٹوٹ گیا اب وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے روزہ بھی نہیں عام دن میں بھی ہے نماز بھی پڑھیں گے نماز کی قضا نہیں ہوگی روزے کی قضا ہوگی فرض روزہ کی بات ہوگی رمضان کی جتنا بھی روزہ چھوٹ رہا ہے رمضان کے بعد ان کو پورا کرنا ہے نماز کی قضا نہیں ہوگی اسی طریقے جب آتے ہیں مریض اور مسافر یہ لوگ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں مریض مرض کی حالت میں ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے اور جو روزہ چھوڑیں گے وہ باقی پورا کرنا قضا کرنا جو آپ کا سوال ہے ان کو قضا تینوں کو قضا کرنا ہے لیکن نماز ایک لوگ چھوڑ رہے کون خواتین اور 2 جو ہے نماز کسی صورت میں معاف نہ کسی صورت میں حدیث کے اندر نہیں بیان ہوا ہے کہ اس وجہ سے نماز معاف ہے نماز معاف نہیں انجیکشن لینا اور آئی ڈراپ لینے سے دیکھیے اب سوال ہے کہ انجیکشن اور آنکھ کا ڈراپ کا جہاں تک سوال ہے
اس میں یہ دیکھنا ہوگا انجیکشن بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک انجیکشن طاقت کا ہوتا ہے, اگر اس سے طاقت ملتی ہے تب بیماری ہی کا انجیکشن ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جیسے آج کل دوا میں نیند آ گیا, مطلب ڈاکٹر نے کیا ریسرچ کیا ہے, بہت زیادہ کوئی درد ہے, پین جو ہے باڈی میں, تو درد کے خاتمے کے لیے پین کلر تو ہے, اس میں وہ کیا کرتے ہیں نیند بھی ڈال دیتے ہیں کہ کھانے پہ نیند آ جائے گا تو آٹومیٹک درد غائب ہو جائے گا. بہت سی دوا آج کل نکل گیا ہے کہ دوا کھانے کے بعد نیند آ جاتی ہے, مطلب کہ آپ فوراً ریلیکس ہو گئے, اس درد سے چھٹکارا پا گئے. اسی طرح انجیکشن کے اندر بھی دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی طرح کا کوئی ایسا تو انجیکشن میں کوئی چیز نہیں ملائی جس سے طاقت پیدا ہوتا ہے, تو ہم نہیں لے سکتے. اور نارمل بیماری کے انجیکشن کو لے سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کیا بولے آنکھ کا ڈراپ, ہاں اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ پیٹ کو چیز نہ ہے, کیونکہ آنکھ میں بھی جو سوراخ ہے, ناک میں بھی سوراخ ہے, منہ کے جیسے کان کے بھی سوراخ ہے, اس سوراخ کا استعمال اگر ہم کر رہے ہیں دوا کے لیے پیٹ میں نہ لیں تو اس میں زیادہ چانسز رہتا ہے کہ شاید چل جائے. شک و شبہات کی بات ہے تو ہم مغرب کے بعد ڈالیں ہے نا, پورے 24 گھنٹے روزہ نہیں ہوتا ہے, روزہ تھا 12-13 گھنٹے کا ہے. جو اس طرح کی چیزیں روزہ کے بعد جو ہے ہم مغرب کے بعد اس کو ہم ڈالیں یا استعمال کریں. اور اگر روزہ کا حالت میں بہت زیادہ کھانسی ہے تو کچھ کف بہت کوئی پھینک دیا, کچھ نہیں پھینک پایا اور اندر چلا گیا تو مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھیے سوال ہے کہ کف وغیرہ جو ہوتا ہے, تھوک ہوا یا کف ہوا, وہ تو اندر کی چیز ہے, یا تو اس کو پھینک دیے تو گھوٹ لیے اس سے کچھ نہیں بن رہا ہے, وہ اندر کی چیز ہے, باہر سے کچھ چیز اندر نہیں جانی چاہیے. روزے کی حالت میں باہر سے کوئی چیزیں اندر نہ جائے, اندر کی چیزیں اندر ہی رہے, کچھ نہیں. مطلب بھائی کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کرکٹ دیکھنا. سوال اچھا ہے, فرمانے کی بات یہ سوال ہے, پوچھنا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میچ دیکھنا, کوئی بھی اسپورٹس ہو, فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, آپ کرکٹ سے انٹرسٹیڈ ہے, کوئی فٹ بال سے ہیں, کوئی دیگر چیزوں سے ہیں, یا کچھ لوگ دیکھنے کے ساتھ کھیلنے کے بھی آتے ہیں, دونوں طرح کی چیزیں ہے نا. تو اس میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اسلام کی بہت ساری بے شمار تعلیمات میں سے ایک تعلیم وقت کا ضیاع, وقت کی اہمیت, یہ بہت بڑی چیز ہے. وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور اس حساب سے سوچیں کہ ہم میں سے کسی کو موت کا وقت نہیں معلوم, لیکن یہ تو معلوم ہے کہ مرنا ہے نا, ایک چیز تو پتا ہے مرنا ہے, لیکن کب مرنا کسی کو نہیں پتا. اللہ نے کیوں نہیں بتلایا؟ اگر اللہ بتلا دیتا, اللہ وقت کا موت کا وقت بتلا دیتا تو ہم بالکل اسی طریقے سے کام کرتے تھے کہ آج کل کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے, بولا جمعہ سے پڑھیں, یا اچھا روزہ رہے گا, روزے سے پڑھیں گے, ایک ہی تاریخ سے پڑھیں گے, اس کو پتا ہے روزہ کب آئے گا, اسی لیے وہ ڈیٹ رکھ رہا ہے کہ نہیں. پریکٹیکل بات ہے, اس کو پتا ہے کہ رمضان کب سے آنے والا ہے, فلاں تاریخ سے آنے والا ہے, اسی وقت سے نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے وقت پتہ چل جائے ہم لوگ فلاں سال مرنا ہے تو ہم لوگ ڈیٹ اسی طرح رکھ دیں گے, اسی وقت سے نماز روزہ خود ذکر اذکار اللہ اللہ رسول رسول کرتے رہیں. وقت کا جو ضیاع ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کچھ دیر دیکھ سکتے ہیں 5-10 منٹ, لیکن 3-3 گھنٹہ بیٹھ کر ہم دیکھیں, 4-4 گھنٹہ دیکھیں, دن بھر دیکھیں, اس کی اجازت اسلام نے. حرام کی ہم بات نہیں کر رہے, بات کو سمجھیے, یا حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے, ورنہ فتح میرے اوپر لگ جائے گا کہ آپ نے کرکٹ کو حرام ہی قرار دیا. ہو سکتا ہے کرکٹ میں ہمارا جو وجہ میچ میں نماز پڑھانے کے لیے, تو پھر فتح میرے اوپر گھوم کے چلائے گا. پتا ہے نا, بہت سی ایسی ٹیمیں ہیں جو امام رکھتی ہے, فوج میں امام رکھے جاتے ہیں فوجیوں کو نماز پڑھانے کے لیے. ایک امام ہوتا ہے جس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور وہ مسجد ہی میں رہے گا, لیکن ٹریننگ ایمرجنسی کے لیے کوئی جنگ ہو گئی تو یہ بھی لڑ سکتے ہیں, ہے نا. تو ہوتا ہے مسلم ممالک کے اندر نماز پڑھانے کے لیے اسٹاف رکھتے ہیں کہ آپ ٹیم کے ساتھ رہیں گے, جیسے نماز وقت ہوا آپ نماز کھڑی کریں گے, آپ کا کام ہے پھر نماز پڑھانا. تو یہ حرام حلال کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ وقت کی بربادی ہے کہ نہیں, یہ سمجھنا ہوگا کہ وقت کی بربادی ہے کہ نہیں. اگر وقت کی بربادی ہم کو لگ رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اس وقت میں اللہ کا ذکر کریں, نوافل قرآن پڑھیں, قرآن خوب پڑھیں ہم, تاکہ قرآن کا قیامت کی شہادت دے گا. تو کوشش کریں کہ تھوڑا بہت لطف اندوز ہونے کے لیے, اپنے آپ کو مائنڈ فریش کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم حرام کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہمیں یہ طے کرنا ہے کیا اس سے ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا, بس یہ دیکھنا ہے. بولے امام صاحب وہ روزہ کی حالت میں نگاہ کر سکتے ہیں, روزہ کی حالت میں نگاہ کر سکتے ہیں. ہاں, روزہ میں رمضان میں ولیمہ کر سکتے ہیں. نکاح ہاں تو نکاح ہوتا ہے ولیمہ ہوگا, کہ نکاح کرنے میں تو ولیمہ لازم ہے, اور لیم وہ لوگ شادی ولیمہ کرو, اچھی بکری کیوں نہ ہو. یہ جو سوال آپ پوچھے اچھا سوال پوچھے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہم لوگ معاشرے میں رمضان میں نکاح نہیں ہے نا, نہیں مطلب کہ نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ہندوستانی کے سرزمین پہ ایسے بہت سی جگہ ہیں جہاں پہ رمضان میں نکاح ہوتا ہے, اور تراویح کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے رات میں, کیونکہ دن میں تو نہیں کر سکتے, دن سب روزہ رکھتے ہیں. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے,
उनके सवाल के हिसाब से हमें भी किसी को आगे बढ़ना चाहिए। रमजान में इतना मुबारक महीना चला, क्यों ना निकाह करें, सही बात है। बरकत होगी इसमें। तो हम लोग नहीं करते हैं, है ना। नहीं करने की वजह ही नहीं है रमजान, हमको लगता है रमजान का मसला नहीं है, मसला है कि अफ्तारी में पेट भरा रहता है, खा ही नहीं पाएंगे वलीमा में हम लोग। ये हमको लगता है जाती तौर पर कि ऐसे नॉर्मल दिन में तो भैया आराम से आदमी सेटिंग करके जाता है, कब तक हमको हजम कर लेना है, और कब दिन में है कि रात में, है ना भाई, कैसे चलना है। लेकिन सवाल है। अच्छा ठीक है। लेकिन निकाह करना चाहिए। जैसे मुहर्रम के महीने में भी हम लोग निकाह नहीं करते, इसलिए कि उसको हम लोग शोक का महीना समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गम का महीना। तो ऐसा कुछ नहीं है, शरीयत के अंदर कोई दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना गम का नहीं होता है। बोलिए। मतलब नए नए जिसकी शादी होती है वो लड़की जाती है अपने नैहर चांद देखने, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ देखिए, ये भी एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है कि उस सवाल को मैं कुछ मैं ऐड भी कर देता हूँ कि जैसे निकाह हुआ और निकाह के बाद नया निकाह हुआ, और जो पहला रमजान पड़ता है, पहला रमजान निकाह के बाद, तो उसमें आमतौर पर हम लोगों के माशरे के अंदर होता है कि लड़की के नैहर वाले उसको लेके चले जाते हैं, ये कहने के लिए चांद दिखना है। ये पहले से चीज चलती आ रही है, तो चांद दिखाने के लिए। हालांकि कुरान में एक आयत है, या ये लतीना आमनू लिमा तकुलूना माला तफअलून, तुम बात कहते क्यों लोग करते नहीं, है ना। तो हमारे किरदार में और हमारे गुफ्तार में फर्क नहीं होना चाहिए। एक आदमी एक कह रहा है कर नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर हम देखा जाए चांद के ताल्लुक से कि हम चांद दिखाने ले जा रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि चांद पूरी दुनिया में नजर आता है, यहाँ भी देख सकते हैं, है ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, उनको बताना होगा। तो देखिए, हो सकता है पीले में ना हो, लेकिन अब इस रमजान का चांद आया तो आप लोगों ने भी देखा, नियामतपुर वालों ने, कुल्टी वालों ने भी देखा, आसनसोल वालों ने, कलकत्ता वालों ने, पाकिस्तान में देखा गया, सब जगह चांद देखा गया। तो चांद पूरी दुनिया में जा सकता है, आप उसको ले जाएं और ले जाकर वहीं पे चांद दिखाएं, तो ये बेबुनियाद बात है, एक चीज। दूसरी चीज की है, इससे मैं थोड़ा और ऐड कर दूं कि अजीब व गरीब कुछ महीनों का नाम बताया जाता है। जैसे हम लोग का इस्लामिक महीना है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकादा, जिलहिज्जा। अब उनके यहाँ तरतेजी का चांद, ये तरतेजी कौन चांद होता है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। खालिक का चांद, ये कौन चांद हो गया? हम तो 12 महीने पढ़ के सुना दिए, शरीयत के अंदर यही 12 महीने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में यही 12 महीने थे। अब हमारे खालिक का चांद, तरतेजी का चांद, और कौन चैत का चांद, अजीब व गरीब चांद, यानी चांद भी कंफ्यूज है कि हम कौन सा चांद है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की चीजें जो क्या है ना, पहले के रस्म रिवाज है, बिदात है, इससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। और तो अभी तो आप जो सवाल किए कि पहला रमजान, अब तो ये हो गया पहला बच्चा नहीं है, अब तो ये भी चलने लगा है ना। पहला बच्चा भी नैहर में होना चाहिए। जबकि अगर हम लोग अपनी पैदाइश पर गौर करें तो हम लोग सब ददियाल के, सबके सब। तो ये चीजें क्या है, इसको अगर आप अपनी मर्जी ख्वाहिश बता तो ठीक है कि हमारी ख्वाहिश है कि भाई हमारी लड़की का पहला बच्चा हमारे घर में हो, या पहला रमजान हम अपने घर पे करें, चांद दिखाएं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये सोच के पहले से एक रिवायत चली आ रही है, तो ये गड़बड़ है, ये बिदात है, अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। सभी छोटा सवाल है कि अगर सुबह उठ के अगर कोई ब्रश वगैरह कर लेता रोजे के हालत में, तो उससे रोजा मकरूह नहीं आता है? देखिए, ब्रश और जहाँ तक दांत सफाई के ताल्लुक से है कि जैसे हम लोग शहरी में उठते तो ब्रश कर लेते हैं, और आम दिनों में तो सुबह उठते तो अपना ब्रश करते हैं। तो ब्रश का जो मसला ये है कि मान लीजिए हम अगर सुबह 8 बजे उठे, शहरी खा के नमाज पढ़ के सोए, 8-9 बजे उठे और उस टाइम ब्रश करें, तो उसका क्या मसला है? तो देखिए, हम एक ही बात कहेंगे कि बाहर की चीज अंदर ना जाए, ये फॉर्मूला याद रखिए। कोई भी चीज, कोलगेट वगैरह भी होता है तो खाने पीने की एक चीज है ना। जैसे खवातीन खाना पकाती है, तो खवातीन को ये कहा गया रोजे के अहकाम मसाइल में कि वो नमक टेस्ट कर सकती है। तो नमक टेस्ट जुबान से होगा कि पेट से होगा? जुबान से। आप कुछ चीज पका रही चलेगा, रख ले, आपको उस जुबान जो लज्जत बता दे, उसको थूक दे, फिर कुल्ली कर ले, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर नहीं जा रहा है वो चीज, है ना। उसी तरीके से ब्रश आप करें, दतवन ब्रश करें, मंजन से करें, तो आपको ये बात ख्याल रखना है कि अंदर ना जा सके। अब किसी को कॉन्फिडेंट है पूरा, नहीं हम कंफर्म है कर सकते हैं, तो करिए। और अगर किसी को जरा भी शक है कि नहीं हो सकता है, शायद एक कतरा, एक बूंदी चला गया जो हमारे इल्म में नहीं है, हम रिस्क नहीं लेंगे, तो नहीं करेंगे। हमसे पूछे, हम नहीं करते, हम शहरी में करते हैं, हमको डाउट है शायद चला गया, रोजा बर्बाद हो जाएगा, हम रिस्क नहीं ले सकते अपनी वजह से। मैं उसका सवाल है ना, तो गलती से अगर कर लिया तो जवाब तो बता दिया, उसमें गलती का बात ही नहीं रहा। अब तो गलती का बात ही नहीं रहा, जानबूझ के भी करी कोई दिक्कत नहीं, बस अंदर नहीं आना चाहिए। जब कुछ लोग हाथ उठाए हुए हैं तो लोग बोल दीजिए कि अगर किसी के सवाल को लिख नहीं पा रहे तो बोलिए, हम लोग सुन के फिर कहते हैं।
हाल चाल 3-4 लोग हाथ उठाए गए। ऑनलाइन में जो लोग हैं वो हाथ ना उठाए, सवाल लिख कर भेजें। नहीं लिख पा रहे तो बोल दें, तो बोल कर वॉइस भेज जाता है मैसेज। हाँ आ जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वॉइस मैसेज भेजिए, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और आपका सवाल यहाँ पे रिपीट कर दिया जाएगा। हाथ ना उठाए, पूछे सवाल। हम सब एक सवाल ये है कि रोजा मकरूह होना और रोजा टूटना दोनों में फर्क बता दीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ये ना कि इस्लाम को अल्लाह ने कितना आसान पैदा किया, कितना आसान बनाया है ना, लेकिन हम लोग बेजा चीजों को उसमें दाखिल कर करके उसको और मुश्किल कर दिया। यही वजह है कि आज की नस्लें नहीं अमल कर पा रही, इतना ज्यादा हम लोगों ने उसके घेराव कर दिया है। मुमानियत मकरूह किसको, कराहियत से मकरूह है, नापसंदीदगी को कराहियत कहते हैं। मकरूह का माना क्या है, नापसंदीदगी। तो किसी को ऐसा भी होगा रोजा का नापसंद हो गया, कोई है ऐसा मुसलमान जिसको रोजा नापसंद हो? मकरूह क्या होता है? रोजा मकरूह नहीं होता है, टूटना उसको कहते हैं। मकरूह जो लोग कहते हैं वो टूटने के बारे में कहते हैं, समझ में आ रहा है ना? मकरूह का मतलब टूट गया नहीं होता, आप रोजा मकरूह हो मतलब टूट गया। तो जो लोग कहते हैं मकरूह कहना ही नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन कहते हैं। जैसे असल शादी ब्याह में हक महर होता है कि हमारे दैन मोहर कहा जाता है, ये पूरा आम है। किसी से पूछते दैन मोहर, दैन मतलब कर्जा होता है। दैन मतलब क्या होता है? कर्जा। दैन मोहर मतलब ये हुआ कि लड़का जो दैन मोहर देगा यानी कर्जा दे रहा है, शायद लड़की से पहले चुका वो दे रहा है या अभी दे रहा बाद में लेगा, है ना? कर्जा का माना ही ना होगा, जबकि उसका असल नाम क्या? हक महर। मकरूह जो लोग कहते हैं कि रोजा आपका मकरूह होगा तो टूट गया ना, रोजा टूटना होता है, मकरूह नहीं तो होता। हमसे एक सवाल ऑनलाइन में से, अगर आँख गलती से आँख नहीं खुली रोजा तो सही नहीं की तो रोजा होगा? सवाल ये कि अगर सुबह में अलार्म लगाए या पर तैयारी की उठ नहीं पाए, फितरी चीज है इंसान के अंदर, कभी सो जाता है इंसान, तो नियत के ऊपर सारी चीजें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसीलिए हर चीज कोई भी अमल बगैर नियत की कबूल नहीं होता। और नियत क्या नाम है? दिल गिरा देना। तो रोजाना हम लोग की नियत रहती है कैसे ही खाना है, इफ्तार करना है। तो अगर सो गया कोई, नींद ना खुली, सुबह हो गई, आपका रोजा शुरू है, क्योंकि आपने नियत कर रखी थी। हदीस है कि एक आदमी अल्लाह से नियत किया कि तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे और सोया तो उठा ही नहीं, फजर में उठा, तो अल्लाह उसको सवाब दे देगा तहज्जुद पढ़ने का, नियत की वजह से। तो आपका रोजा जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा। बहुत से लोग उसमें गलतियां करते हैं, खा पी लेते सुबह उठकर, जब सेहरी नहीं खा पाए। हालांकि ये कभी कभार कदार की बात है, हमेशा क्योंकि सेहरी में बरकत है। सेहरी अल्लाह रसूल ने कहा कि सेहरी से खाओ, यहूद सेहरी नहीं खा रहे, यहूदी सेहरी नहीं खाते तो मुखालिफत करते हैं।